बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ देर पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुखातिब थे कौम से। दहशतगर्दी, सियासी सूरत हाल, इंतखाबात का मतवक्के इल्तवा, उस पर तफसील से उन्होंने इज़हार ख़याल किया। ये भी बताया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ उनके दो बुनियादी इख्तलाफात क्या थे। एक, इन चोरों के टोलों को NRO देना, और दूसरा जनरल फैज़ हमीद को सर्दियों तक रखना, जिसके ऊपर उनका दूसरा इख्तलाफ उनसे पैदा हुआ। वो ये कहते हैं कि जब हम इक़्तिदार में ही नहीं तो दहशत गर्दी और जो इक़्तिसादी बदहाली है उसके हम ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं। और फ़ौरन सानहे पेशावर के बाद गवर्नर KPK ने इंतखाबात मौखर करने की बात क्यों की? अगर ऐसा हुआ तो नज़रिया ज़रूरत होगा और फिर आर्टिकल 6 लगेगा। फिर साथ में वो ये कहते हैं कि ज़रदारी साहब के मामले पर अपने बयान पर कायम, वो खुशी है कि मुझे वो अदालत लेके जाएँ। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और लीगी जो रहनुमा हैं वो सवाल कर रहे थे कि दहशत गर्दों को वापस कौन लाया। इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब आज बोले और इस हंगाम दिन भर में एक से बढ़कर एक अहम खबर थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, तस्दीक भी हो रही है और तरदीद भी हो रही है। मरीम नवाज़ भी इन एक्शन है, आज गई हैं, पहले अपने वर्कर कन्वेंशन से मुखातिब थीं। उन्होंने भी 5 के टोले का जिक्र किया, साबिक़ आर्मी चीफ़ का जिक्र किया, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया और फिर सोशल मीडिया की अहमियत का इदराक कर रही हैं, एतराफ़ कर रही हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कल ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट बड़ी अहम बात कर गए, तजवीज़ दे गए कि इंतखाब फ़ौरी करवाए जाएँ क्योंकि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहा। इससे मिलती जुलती सूरत हाल हमने देखी मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के हालिया बयानात और हालिया तबसरों में। हमारी कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसील से बात कर सकें, जान सकें कि ये जो री इमेजिन पाकिस्तान का फ़ोरम है इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। कहीं नई पार्टी तो नहीं तश्कील पा रही या फिर इसका मकसद कुछ और है। और इलेक्शन कमीशन ने जो 2 खतूत लिखे नाज़रीन, गवर्नर्स को, KPK और पंजाब को, दोनों के जवाब दे दिए। गवर्नर्स ने ना कर दिए तकरीबन और कहा है कि इदारों से मुशावरत की जाए क्योंकि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी सूरत हाल को सामने रखना लाजिम है। ये है सर आज का एजेंडा और प्रोग्राम है एक। तो इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, मिफ्ता साहब आ रहे हैं वैसे थोड़ी देर बाद। देखिए एक बात तो बड़ी ठीक है। क्या सर? ये हर वक्त जो हम पुरानी हुकूमत को कोसते रहते हैं, इससे तो बात आना चाहिए। इमरान खान साहब खुद भी पुरानी हुकूमत को कोसते थे, बल्कि हुकूमतों को कोसते थे, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको मामलात को डील करना है। जो दहशत गर्दी है, जो मईशत के मामलात हैं, तो अब ये कोसने देने से और ताने देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसको फेस करना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी मुनासिब समझी वो इख्तियार की। वो कहते हैं कि हमारे दौर में दहशत गर्दी बहुत कम हो गई। जी, वो कहते हैं, उन्होंने आज इसका बरमला जिक्र किया। उनके हरीफ कहते हैं कि वारदातें शुरू हो गई थी, बता देना शुरू कर दिया था और जो दहशत गर्द थे मिफ्ता साहब तशरीफ ले वो दंदनाने लगे थे। तो ये सारी अब मामला ये है कि इस वक्त इल्ज़ाम तराशी का माहौल नहीं होना चाहिए और फोकस करें अपनी परफॉर्मेंस पे। और खान साहब ने जो करना था वो कर लिया, अब ये करें, अब आप करें। ठीक। एक बात। दूसरी बात, जो इंतखाबात के बारे में उन्होंने बात की है वो भी दुरुस्त है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना चाहिए, एक वाज़े और कतई मौका इख्तियार करना चाहिए। हो नहीं रहा। मैं लेटर्स पर आपको बताऊंगा उसमें क्या लिखा है गवर्नर ने। और देखिए वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा। तो आर्टिकल 6 तो वफाकी हुकूमत लगाती है ना, कोई इंडिविजुअल नहीं लगा सकता। चलिए, यानी मैं अगर जाऊं किसी शख्स के खिलाफ आर्टिकल 6 लग जाए, वो वफाकी हुकूमत जब तक मंजूरी नहीं देगी, आईनी पोजीशन ये है, उस वक्त तक आर्टिकल 6 नहीं लग सकेगा। ठीक। लेकिन बहरहाल इससे कतई नजर इलेक्शन जो हैं उनसे मुफिर नहीं है, उनको कराना होगा। और जो भी मामला हम बार बार ये अर्ज़ कर चुके हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो कोई कंसेंसस पैदा करें, वो मिल बैठे आपस में। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन सब कहते हैं, करते नहीं हैं। कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके चाहने वाले भी वो टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने बिलाखिर हमें आज वक्त दिया। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी और शामी साहब की? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मौजू करने का। मिफ्ता साहब ये बताइए कि अब तो हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पहुँच गए हैं और IMF से
مذاکرات جاری ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا یا ابھی بھی کوئی الجھاؤ باقی ہیں؟ سر دیکھیں، یہ مشکلات تو بہت ہیں، ان دا سینس کہ آئی ایم ایف جو اب کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کافی مشکل چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیٹل ہو جائے گا. اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ کوئی اور راہ ہے نہیں ہمارے پاس اور یہی راستہ رہ گیا ہے، تو اب میرے خیال سے ہم انشاءاللہ اسی پہ چل دیں گے اور سیٹل کر لیں گے آئی ایم ایف کو. تو میں اللہ کی ذات سے مجھے کافی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو تاخیر کی ایک بنیادی وجہ ہے سر جب آپ وزیر خزانہ تھے اس وقت تو آپ پہ تنقید ہوتی رہی، لیکن اب تو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب تو لوگ آپ کی پالیسیز جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے نقاد جو ہیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو اگر وہ پالیسیز جاری رہتی تو آج مشکلات کچھ کم ہوتی؟ جی کافی مشکلات کم ہوتی. $1.5 بلین تو ہم نے صرف ریمیٹنس میں کم کروا دیے، کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ ریٹ رکھا تھا مارکیٹ کا اور ایک ڈیفرنٹ ریٹ رکھا تھا ہم نے جو ایکچوئل ریٹ ہے ڈالر کا. تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن باہر سے پیسے بھیجتے ہیں انہیں حوالہ ہنڈی کا ذریعہ اختیار کیا، نہ کہ بینکنگ کا ذریعہ. تو 1.5 بلین 10% کم ہوا، تو 1.5 بلین 4 مہینے میں کم از کم یہ چلے گئے. اسی طرح 1.5 بلین تقریباً شاید ایک تخمینہ ہے کہ ایکسپورٹ میں کم ہو گئے، تو 3 بلین یہ کم ہو گئے. اس کے علاوہ دو یو اے ای کے بینکوں نے 1.1 بلین جو ہے وہ واپس لے لیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے تو شاید وہ اپنے پیسے ہمارے پاس رہن دیتے اور اس کو ری رول کر دیتے. اسی طرح چین نے 700 ملین چین کے ایک بینک میں لے لیے، تو وہ سب رول اوور ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7-8 بلین پہ کھڑے ہوتے، اور کیونکہ ہم تھوڑی سی سلپیجز کم کر رہے ہوتے، فسکل سلپیجز، تو شاید اتنا ٹیکس نہیں بڑھانا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پہلی مرتبہ جب ہم گئے تھے جون جولائی کے اندر واپس جب ہم اس پہ آئے تھے، اگر میں کہوں صراط مستقیم پہ آئے تھے، یا کم از کم آئی ایم ایف کی بتائی ہوئی راہ پہ آ گئے تھے، تو جو بھی مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے تھے. اب صرف اس راہ کو مینٹین کرنا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ سڑک سے اتر گئے ہیں تو پھر چڑھنے میں دیر لگ رہی ہے. مفتیٰ صاحب یہ دیکھیے، پچھلے برس جنوری میں جو انفلیشن تھی وہ 13% پہ تھی، اب یہ 27 پہ ہے، اور شوکت ترین صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ 35 تک جائے گی. کیا واقعی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہوا، اس کے بعد اب یہ امریکہ میں، یورپ میں ہر جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ بھی دنیا بھر میں بہت بڑے. صحیح. اس کے بعد یو ایس ڈالر جو تھا وہ دوسری کرنسیز کے سامنے بہت بڑا ہے بشمول روپے کے. تو یہ 2-3 چیزیں تو ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں. ساتھ ساتھ تیل مہنگا ہوا دنیا بھر میں، اب $86 کا ہے. اس کے بعد گیس بڑی مہنگی ہوئی. ایک آپ کی سپر کموڈٹی کی سپر سائیکل چل رہی تھی. تو بہت سارے بین الاقوامی عوامل بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر کچھ یہاں پہ بھی منی سپلائی بڑی ہے. کچھ ہم نے دیگر چیزیں کی ہیں، سستے پیٹرول بیچے ہیں جس کی وجہ سے بھی منی سپلائی بڑی ہے. تو کچھ مسائل ہمارے بھی ہیں. تو انفلیشن فار ناؤ میرے خیال سے اس وقت تو کچھ عرصے تک بڑا رہے گا، کیونکہ ایک انفلیشنری ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کاروباری حضرات سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوں گی. تو شامی صاحب نے کچھ دیگر موضوعات پر بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن شامی صاحب اگر اجازت دیں 2 مختصر سوال میں پوچھ لوں. مفتیٰ صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب تو خاموشی سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں، آپ سے منسوب بیان تھا. آپ بھی پارٹی میں ہیں یا پارٹی کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس تھی؟ اگر تھی تو مستعفی ہو چکے یا ابھی بھی نون لیگ کا حصہ ہیں؟ سر شاہد عباسی صاحب بھی نون لیگ کا حصہ ہیں، میں تو کہہ بھی نون لیگ کا حصہ ہوں. میں تو سندھ کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. شاہد عباسی صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن وہ پارٹی میں بالکل ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں رہوں گا. کیا وجہ بنی ان کو پارٹی کی اس عہدے سے؟ بڑا اہم عہدہ تھا، اس سے کیوں استعفیٰ انہوں نے دیا؟ وہ دیکھیں، جب بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی تھی پارٹی کو، جب انہوں نے ہیڈ کیا تھا، تو انہوں نے جس کو کہتے تھے کہ سارے انکلز کو نکال دیا تھا انہوں نے. تو اب جب کہ میاں نواز شریف نے مریم بھائی ان کو ہماری چارج دے دیا، انچارج بنا دیا، آپ کو پتا ہے چیف آرگنائزر بن گئی ہیں. یعنی کہ ان کے حق میں ابھی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کس کو کدھر صدر بنائیں گے، کس شہر کا، کس صوبے کا سیکرٹری. تو ان کو ایک اسپیس دینی ضروری ہے، اور اب ان کو اگر اسپیس دینی ہے تو یہ جو شاہد عباسی جیسے لیڈر ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا. یہ تو شاہد بھائی سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپیس دینے کے لیے پیچھے ہٹے. اور یہ آپ بھی اسپیس دیں گے اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
میرے خیال سے جب بہن ہماری ری آرگنائز کرے گی سندھ کو تو اس وقت میری تو آفر ہے کہ مجھے ہٹا دیں، کسی اور کو بنا دیں، کیونکہ میں اتنا اچھا افیکٹو کام نہیں کر سکا ہوں، سچی بات ہے، تو میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت اگر میں خود ہٹوں گا تو ذرا سے مایوب سی بات ہو جائے گی، تو جب یہ ری آرگنائزیشن سندھ تک پہنچیں گے تو پھر جب جو ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو مسلم لیگ کا دستور ہے میں اس کو تلاش نہیں کر سکا، ہے ہی نہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں صرف ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، یہ درست بات ہے؟ سر مجھے سچی بات ہے کہ میں نے بھی کبھی اس کا آئین نہیں دیکھا ہے مسلم لیگ کا۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کے ویب سائٹ پہ میں آج گیا ہوں، مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے اپنے ورکرز کو آگاہ کر رہی تھیں، لیکن ان کی ویب سائٹ پہ مینیفیسٹو نام کا ایک صفحہ موجود ہے، جو دستور ہے وہ بھی نہیں ہے، ان کے جنرل سیکرٹری اور دیگر اہم رہنماؤں کو لکھ کے میں نے سوال بھیجا تھا، شامی صاحب نے جو پوچھا ہوا ہے ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ دستور تو آپ اپنا ویب سائٹ پہ ڈلوا دیجئے، اس سے کیا چلو سندھ کی ویب سائٹ ہی ڈلوا دیں۔ میں احسن اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کی کاپی مجھے بھیج دیں، ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں، اس کا آئین تو ہے مسلم لیگ کا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنی پوزیشن۔ دوسرا نقطہ آپ سے یہ تھا، یہ جو ری امیجن پاکستان کا فورم ہے، اس میں آپ بھی ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی منصوبہ آج رپورٹ چھپی کہ وہ بھی اس فورم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک نان پولیٹیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے؟ سر بالکل پولیٹیکل فورم ہے، لیکن پارٹیزن فورم نہیں ہے، پارٹیزن نہیں ہے، نان پارٹیزن نان پارٹیزن ہے۔ ہم اس کے اندر دیکھیں، میں ظفر مرزا صاحب ہمارے جو پی ٹی آئی کے وزیر تھے صحت کے، وہ بھی اس میں ہیں، ہمارے ساتھ میں محسن عزیز صاحب سے بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے سینیٹر، نعمان وزیر صاحب سے بات کر رہا ہوں، دیگر اور دوستوں سے بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں جیسے کہ فواد حسن فواد صاحب ہیں، تو ہم سچ مچ جو ہے وہ ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک گروپ جو یہ باتیں سب کو قومی دھارے میں لے کر آئے۔ ہم کے پی بھی گئے ہیں، ہم کوئٹہ بھی گئے ہیں، اور سب سے پوچھے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں اس پاکستان سے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں، اس وقت یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس $3 بلین ہوں اور ہندوستان کے پاس $600 بلین ہوں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے، تو ہم کو پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا، ہم کو بہتر گورننس پاکستان میں کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ شامی صاحب، یہاں پہ لاکھوں بچے جو ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں جو اسکول جانا چاہیے، جن کو آدھے بچے، بالکل ٹھیک، اور 86% بچے میل نورشڈ ہیں، 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں۔ تو ہم نے تو اس قوم کے غربا کو اور غریب لوگوں کو، متوسط طبقے کے لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دے دیں جس سے اسٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو، تاکہ جو سیاسی پارٹی جو بھی حکمرانی میں آئے الیکشنز کے بعد، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مفتاح صاحب بڑے عمدہ آپ کے یہ خیالات ہے، اگر آپ کے اس فورم کو موقع ملتا ہے گورننس کرنے کا یا کسی سیٹ اپ میں آنے کا تو بسم اللہ آپ کریں گے یا آپ پیچھے ہٹنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، شاہد عباسی صاحب مسلم لیگ میں ہیں، میں نے خود گزارش کی ہے کہ میرا تو کوئی وہ نہیں ہے اتنا سیاسی ہاتھ وزن، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں الیکشن بھی نہیں لڑوں گا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ جو اور میں سارے ہمارے دوست ہیں، فواد حسن فواد صاحب وہ تو بیوروکریٹ ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہم تو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے ایک پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کو جمع کر کے اس کے کچھ طریقہ کار لگا کے کہ کس طرح ادھر جایا جا سکتا ہے، گویا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بن سکتا ہے۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بن سکتا ہے، اگر ہم اس میں کوئی پارٹیزن شروع کریں گے اور اگر تو دوسرے لوگوں کو ہم پہ ہماری اس پہ وہ ہو جائے گا شک جو ہے ابھی آج کل خاص طور پہ، تو پھر مشکل ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت نکلے گا مجھے لگتا ہے کہ اور کیا مشاہد حسین سید صاحب بھی آپ کے فورم کے قریب آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں یا آپ انہیں دعوت دیں گے؟ سر مشاہد حسین سید صاحب سے میرا اس بارے میں کبھی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے اس بارے میں، لیکن میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے یہ فورم حاضر ہے، جس کو جو بات کرنی ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے۔ مشاہد تو بہت پڑھے لکھے شعور والے آدمی ہیں، وہ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ پازیٹیو کر سکتے ہیں، ہم سب کو لے کر آئیں گے اور سب سے بات کریں گے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اچھی سی چیز بنا کے جائیں گے، لیکن کنسنسس لے کر آئیں گے اسٹیک ہولڈرز کا کہ دیکھو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے آج ہم
کیونکہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اتنی سپریم نہیں ہے جیسی دنیا میں ہوتی ہے. یہاں پہ جوڈیشری کا بہت ہاتھ ہے, یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے, میڈیا کے ہمارے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. ہم کو سب کو ملانا ہوگا, ہم کو سب کو یہ بات کرنی ہوگی کہ یار دیکھو پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے. اگر بنگلہ دیش بھی ہم سے امیر ہو گیا ہے, بنگلہ دیش بھی ہم سے تیز بڑھ رہا ہے, ہماری پاپولیشن جامی صاحب 55 لاکھ بچے سال میں پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں تو مطلب یہ کہاں سے ہم سنبھالیں گے؟ ایک فیصلہ آباد اور ایک راولپنڈی آپ پیدا کر رہے ہیں ہر سال. بالکل ٹھیک. مفتیٰ صاحب یہ بتائیں, اب تو انفارچونیٹلی مایوسی جو ہے بڑی گہری ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈویبل ہے؟ ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور انڈیا کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ سر 1994 تک تو ہم ہندوستان سے آگے تھے. اب یہ کچھ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک گورننگ کولیشن ہے, چاہے وہ مودی صاحب کا کچھ ہندو ٹریڈرز کے ساتھ ہے یا ہندو ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ہے یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن وہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس جو کولیشن ہے, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک 1% ایلیٹ پاکستان کو رول کرتی ہے, اس پاکستان میں 2 سے 2.5% بچے او لیولز اے لیولز کرتے ہیں, ساری اچھی اسامیاں ان کو ملتی ہیں. اس وقت اگر آپ لمس میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ بچے 80% بچے او لیول سے آئے ہوئے ہیں. آغا خان یونیورسٹی میں چلے جائیں میڈیکل کالج میں تو 80% بچے او لیول اے لیول سے آئے ہوئے ہیں. ہم نے سرکاری سکول تباہ کر دیے سر, ہم نے دیکھیں ہم نے ہسپتال تباہ کر دیے. سر ایوریج بچہ جو ہے نا, ایوریج بچہ سرکاری اسکول کا یا پاکستان کے اندر اس کی 27 نمبر آتے ہیں میتھ میں اور 31 نمبر آئے ہیں سائنس میں, یعنی کہ وہ فیل ہو رہا ہے میتھ میں بھی اور فیل ہو رہا ہے سائنس میں بھی. ہم نے معذرت کے ساتھ 2 خاص طور پہ صوبے, پنجاب اور کے پی بہتر ہیں تھوڑے سے, لیکن بلوچستان اور سندھ میں یہ جو منسٹریاں چلتی ہیں صرف نوکری دینے کے لیے چل رہی ہیں. تو اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ بچے کو پڑھانا نہیں ہے, آپ کا مقصد نوکریاں دینا ہے, تو پھر بچہ نہیں پڑھے گا, نوکری دے رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو صوبے اچھے چل رہے ہیں, میں سچ بتاؤں کے پی اور پنجاب, اس کے اندر بھی بچے فیل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر بھی آپ مطلب چلو ٹیچر کو آپ میرٹ پر نوکری دیتے ہیں لیکن پھر وہ پڑھاتے تو نہیں ہیں. تو ہمیں بہت ساری چیزیں, اب اگر آپ 55 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں, آدھا ہمارا جو بچہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, 10 میں سے ہر 10 میں سے ایک دنیا میں جو جاہل بچہ ہے وہ پاکستانی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اس کے بعد جس بچے کا رات کو پیٹ نہیں بھرا ہوا ہو اس کو آپ صبح پڑھا نہیں سکتے, دنیا کا بہترین ٹیچر آ جائے اس کو نہیں پڑھا سکتا. مفتیٰ صاحب یہ بہت عمدہ آپ نکات اٹھا رہے ہیں, واقعی اس کی ضرورت ہے, لیکن کیا کیجئے پاکستان میں کوئی سیاسی پولیٹیکل موو ہو یا کوئی ایسا فورم ہو یا کنسنسس کی ایفرٹ ہو تو ہمیشہ انٹینشنلی ان انٹینشنلی ہم جڑواں شہروں کی جانب دیکھتے ہیں فار سم ریزنس. تو کیا آپ کو وہاں سے گرین سگنل ہے, وہ بھی آپ کی ایفرٹ سے, اس آئیڈیا سے ایگری کرتے ہیں, متفق ہیں, چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو, یا یہ اپنے تئیں اب کام چالو کیا ہوا آپ نے؟ سر میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ہر آدمی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں. پھر اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں اور آپ کو فوج کی سپورٹ ہے. یار نہیں ہے بھائی, ہم خدا نہ خواستہ فوج کے خلاف بھی نہیں ہیں, لیکن ہم کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی پاور میں نہیں آنا چاہتے. وہ بھی تو بری بات کیا سر, اگر کنسنسس کے لیے ہو تو مطلب نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کنسنسس میں ایک وقت ان کو بھی لے کر آئیں گے, لیکن پہلے ہم تھوڑی سی نیچے تھوڑی سی چیزیں تو کر لیں نا. اور آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ, میں اور مصطفیٰ جو ہے ہم دونوں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر از ناٹ somebody that is an automatic person جو اس کو فوج پکڑے گی. آپ کب تک یہ ڈاکومنٹ تیار کر لیں گے اور قوم کے سامنے پیش کر دیں گے؟ سر 18 فروری کو کراچی میں ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر لاہور میں ہوگا, اس کے بعد ہم ڈاکیومنٹ لکھنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ مارچ کے آخری ہفتے کے اندر اسلام آباد میں جو ہے وہ ہم سیمینار کریں گے, تو اس میں یہ ریلیز کریں گے. ایک قومی نیشنل مینیفیسٹو ہوگا, ایک قومی منشور ترقی کا. ہماری گزارشات ہیں سر, اس کے بعد مطلب اس کو اپنا لیں یا ٹھکرا لیں وہ تو ہمارے ساتھ. مفتیٰ صاحب آپ کے کچھ ناقدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنی اچھی اور بڑی ایفرٹ نیشن وائڈ آپ کر رہے ہیں, اس کی ہوسٹ کون ہے؟ سر اسلام آباد, سوری معاف کیجیے گا, کوئٹہ میں جو ہوا تھا یہ ہمارے دوست لشکری رئیسانی صاحب اور ہمایوں کرد صاحب نے کیا تھا. جو پشاور میں ہوا ہے وہ خواجہ محمد ہوتی صاحب نے کیا ہے. کراچی میں یہ ناچیز کرے گا. لاہور کے اندر جو ہے وہ ہمارے دوست فواد حسن فواد کر لیں گے, اور اسلام آباد اور پنڈی کے اندر شاہد عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر. فواد صاحب کی میرے خیال کتاب بھی پھر اسی ہنگام لانچ ہو رہی ہوگی آپ کے ساتھ. فواد صاحب کی کتاب جو ہے شاعری کا مجموعہ 12 فروری کو لانچ ہو رہی ہے. بہت. اور بیوروکریسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں 2 اچھے شاعر ہیں, ایک فواد حسن فواد اور ایک راشد دنگلیال ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تیسرا شاعر ہم نے اچھا نہیں پیدا کیا بیوروکریسی. حالانکہ ہر دوسرا شاعر جو اب بیوروکریٹ جو وہ شاعری میں طبع آزمائی ضرور کرتا ہے. ٹھیک,
बहुत शुक्रिया जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने वक्त दिया। सर, बहुत बहुत काम करने का है, बहुत पीछे रह गए। ऐसा ही है, ऐसा ही। एक डिप्रेशन हो रहा है, इससे निकालना है कौम को, आगे बढ़ना है। हम सिर्फ कवाली करते हैं, आप मुझे ना साज या जुगाली करते हैं। अब मैं थोड़ी सी कवाली करूंगा, आप फिर मुझे डांटेंगे। बड़ी अच्छी एफर्ट है मिफ्ता साहब की, दाद देता हूँ उनको और उन जैसे दोस्तों के कि उनको पाकिस्तान की फिक्र है। लेकिन सर, ऐसी ऑप्शन ऐसे हालात में अगर मिल रही हो तो अहले दानिश जो है उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में ऐसा फोरम बड़ी उम्दा ऑप्शन हुआ करती है। पाकिस्तान की, मैं यही कह सकता हूँ बस, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सियासी जमातें, आप देखें हमने क्या क्या कुछ कर दिया है अपने साथ। अल्लाह अकबर। और इस वक्त तो आप देखें जो हमारे अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तबाह कर दिया है। आप देखें जब पहले उस्मान बुज़दार साहब आए वजीर आला, उखाड़ पछाड़ वो तो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था। उसके उनके बाद दौर में जो ब्यूरोक्रेसी के साथ हुआ रिकॉर्ड था। हमजा साहब आए, वो भी रिकॉर्ड है। फिर जनाब उनके ट्रांसफर, फिर परवेज उल्लाही साहब आए, फिर उनके ट्रांसफर, निगरान, अब निगरान आ गए, फिर ट्रांसफर। भाई अगर आपने किसी कायदे और ज़ाब्ते के तहत तकर्रियां नहीं की तो फिर यही होगा। सियासी जमातों ने, हुकूमतों ने अपने मुलाजम बना लिए हैं। खाकसार के क्लास फेलो हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उस ओहदे पे हैं, वो हमेशा अपने साथ एक हैंड कैरी रखते हैं। तो उनसे पूछा कि ये क्या मुद्दा है, उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं सुबह कहाँ तबादला हो जाए। तो मैंने कभी इसको खोला नहीं, साथ ही रखता हूँ। इंडिया को देखें, एक ब्रेक ले लो सर। हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी है, उन्होंने बनाई है, सिविल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उन्होंने उसकी हिफाजत की है। ये सिविल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी थी, हर चीज नौकर बना दिए हैं ये और ख्वार फिर रहे हैं। ऐसा ही, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। एक नाज़रीन ब्रेक है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चूंकि आज जिक्र खैर हुआ है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, पेशावर भी गए हैं। साने पेशावर के बाद वहाँ उन्होंने जो मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनकी आदत भी की है, तीमारदारी भी की है। और उसके बाद इस सारी सूरत हाल पर वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को तजवीज़ भी कर रहे हैं अगली इलेक्शन की। वो क्या सोच रखते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करते हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू इस वक्त। लेकिन कल उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट बड़ी अहम गुफ्तगू की, बड़ी अहम बात की। फिर आज वो पेशावर भी गए हुए थे, उनसे उस पर भी बात होगी। लेकिन देखिए कल वो क्या फरमा रहे थे। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेशावर सानहे की और वहाँ आपकी मसरूफियत पर मैं बात करता हूँ, लेकिन आपका बयान मैंने कल बार नशर किया, इंतहाई अहम है मुल्की सियासी मंजरनामे में। जो बात आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे हैं, ये सरकार को, ज़िम्मेदारान को भी इस बात का इदराक है, आपने उन तक कन्वे की है। वो क्या कहते हैं आपकी इस बात पे, इस मशवरे पे, इस तजवीज़ पे? कान धरते हैं या नहीं धरते? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी पेशावर से आ रहा हूँ। आपने पेशावर से आने की बात की तो मैं ये बता दूं कि मैं अभी हमारा पहला पार्लियामेंटेरियन का वक्त है जो मैं सेनेट डिफेंस कमेटी का लेके गया पेशावर। ठीक। और उधर हमने 4 घंटे की हमारी ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर जो है 11 कोर के जनरल हसन, और उसके साथ साथ हम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल भी गए और वहाँ हमने जो लोग दहशत गर्दी के जो विक्टिम्स हैं उनसे पूरा सॉलिडारिटी का इजहार भी किया। और मुझे पेशावर में लोगों ने कहा, और बड़ी कि आप लोग तो इस्लामाबाद में लड़ रहे हैं, इधर हम मर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है इस वक्त के लोगों में बड़ा एक फीलिंग पाई जाती है कि दहशत गर्दी हो या कोई और अवामी मसाइल हो, तवज्जो जो है उस किस्सा कुर्सी का है। तख्त लाहौर की जंग है या इस्लामाबाद की जंग है, अवाम का पुरसाने हाल नहीं है और अवाम में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, अवाम, बच्चे बच्चियां, खवातीन, मर्द जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, आई थिंक दे डिजर्व बेटर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 2022 तो हमने सारा साल जाया किया यही सियासी जंग में, और अब 2023 में इतने बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम उसमें, और मैंने दोनों को कहा, जैसे आपने स्पीच में भी कहा कि हिज़्ब इक़्तिदार हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। ये स्टेटस को और ये सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता। मगर मुशाहिद साहब, इनको कौन समझाएगा, कौन बैठाएगा?
ये तो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए जी, बिठाने की नौबत नहीं आनी चाहिए शामी साहब। आप भी तारीख के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, आपने देखी हुई तारीख। अगर हम अपने मसाइल, हम कहते हैं हम लीडर्स हैं, कायदीन हैं, अगर क़यादत नहीं हम शो करते, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ये होती है कि आप अपने जाती फरोई पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होके मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। अगर हम सोचने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर कोई और सोचेगा। ये मसले तो हल होने हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मुसद्दक मलिक साहब ने तो आपको मशवरा दे दिया कि मुस्ताफी हो जाएं। बड़ी अहम बात बार बार सेंटर साहब कर रहे हैं। देखिए जी, वो तो लोग मैदान से भागने वाले होते हैं। अगर आप सच बोलें तो सच में जुर्म क्या है? अगर सही बात करें तो उसमें क्या है? मुस्ताफी होने की बजाय वो सच बोल रहे कोई हैं। आइंदा खान का खदशा है, का खदशा अब भी मौजूद है। मैं तो कहता हूं कि हमारे हाथ में है। हम खुद लोगों को इनवाइट करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें सपोर्ट करें, तो हम क्यों ना खुद आपस में फैसला करें। एक तरफ हम मोदी साहब को दावत दे रहे हैं कि आपसे हम अमन चाहते हैं हिंदुस्तान से, तो अगर मोदी से बात हो सकती है तो आपस में क्यों नहीं गुफ्तगू हो सकती? मुझे ये बताया जाए क्या करना चाहिए, पेशरफ्त का कैसे हो और कौन करे? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, एक लव लेटर भेजें इमरान खान को, उससे बात करें और इश्यू सेटल करें और कहें कि जी रूल्स ऑफ द गेम है। और 14 फरवरी से पहले भेज दें ये प्रेम पत्र, जब भी भेजे जी। क्वेश्चन है, टाइमिंग इज नाउ। लोग जो हैं डिमांड करें उनके मसले का हल, दहशतगर्दी हो या मैशत हो, मसला हल नहीं हो रहा और रूल्स ऑफ द गेम बनाए बैठ के। अगर शामी साहब हम मफाहमत हो सकती है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर, मफाहमत हो सकती है फाटफ पर, मफाहमत हो सकती है जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर, मफाहमत हो सकती है कि IMF जाना बहुत जरूरी है मुल्क के लिए, तो बाकी मसले में क्यों नहीं हो सकती? ये एक सेकंड रुकिए सर, ये जो 4 अहम तरीन मुद्दे आपने बताए कि इस पे मुफाहमत हुई, ये नेचुरल मुफाहमत तो नहीं हुई? आपको ही पता है कि मुफाहमत फिर कैसे हुई? जैसे भी हुई तो मुफाहमत तो हुई ना। एंड रिजल्ट था कि इसमें सब ने इत्तफाक राय कर लिया है। तो अगर वही कैटलिस्ट अब भी चाहिए, वो नहीं है। असल अलमिया ये है नहीं, देखें ना, अगर इत्तफाक राय इन चारों पर तो होगी ना, इन इशू पर, उसमें चिड़ी नहीं फटकी, बड़े स्मूथली सब कुछ हो गया, बड़े कुछ उसलूबी से हो गया, सुकून से हो गया, पुरअमन तरीके से हो गया। तो बाकी जो असली अवाम के इश्यूज इसको फेस कर रहे हैं, अवाम जैसे मैंने कहा पेशावर में लोग कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं और आप लड़ रहे हैं, तो उस हवाले से क्यों नहीं हम कर सकते? इस वक्त आ गया टू राइज टू द ओकेजन। और ये पिछले साल की तरह 2022 जो सारा साल जाया किया हमने, तो ये साल तो ना जाया करे ना, मसले हल करें। लेकिन इसके पैरेलल, इसके बरअक्स हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2 बार खत लिख चुका, आज फिर गवर्नर्स ने जवाब दे दिया है। वो तो किसी मूड में नहीं है तारीख देने के लिए, बल्कि वो मौजूदा सिक्योरिटी इक़्तिसादी सूरत हाल को सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन जो है तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं देंगे इंतखाब की तारीख। आपने देखा कि लास्ट टाइम यही क्राइसिस 1993 में हुआ था, फिर क्या रिजल्ट हुआ था आपके सामने याद है, हमें तारीख याद है। जब स्टेलमेट होता है तो स्टेलमेट पे ब्रेक होता है, अगर और नेचुरल तरीके से नहीं ब्रेक होगा तो अननेचुरल तरीके से ब्रेक होगा। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। मसले तो अवाम के हल होने हैं। जमहूरियत की गाड़ी ने आगे चलना तो है ना, और उसमें दोनों इसके पहिए जो हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, अगर ये मसला हल नहीं करेंगे तो फिर कोई और हल करेगा। बिल्कुल, आप बार बार कह रहे हैं कि कोई और तो तैयार होता है, ये दावत सियासतदान ही देते हैं उन्हें। तो हम क्यों नहीं सबक सीखते, नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं। बस मैं ये मुशाहिद साहब, ये इस गुफ्तगू के अलावा जो री इमेजिन पाकिस्तान का फोरम है मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसकी जानिब भी आप कोई रगबत रखते हैं, कोई एक कंसेंसस या मैनिफेस्टो क्रिएट करने के लिए? उसके बारे में अभी इमेजिन नहीं किया ना, मैंने री इमेजिन किया है। मैं तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ। देखें जी, एक तरफ आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, इश्यूज की बात नहीं करते, लड़ते रहते हैं। जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो लोग फिर कहते हैं कि क्या हो रहा है। तो इश्यूज की बात मैंने भी कल की, रजा रब्बानी साहब ने भी कल की, असद जुनेजो साहब ने भी, जो बात मैंने की उन सब ने की, और शायद खाकान अब्बासी साहब अपने लेवल पर वो भी यही बात कर रहे हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनके अवाम की अक्कासी कर रहे हैं, उनके जज्बात की, उनके ख्यालात की, कि इस वक्त इश्यूज ऐसे हैं, वो हल तलब हैं। और ये चपकलिश, ये लड़ाई, ये महाजराई, ये मुल्क की मफाद में नहीं है और इसमें अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। और इस बीच हम देखते हैं फिर फवाद चौधरी के साथ जो वाक़या पेश आता है, शाहिद खान साहब तो उसकी बरमला मजम्मत कर रहे थे कि दुरुस्त अमल नहीं है, आप भी एग्री करते हैं उनसे? मैं तो पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, चाहे आजम स्वाति हो या फवाद चौधरी हो, रॉन्ग इज रॉन्ग।
हमने उसको भी किया था जब इरफान सिद्दीकी साहब से हुआ था, जब राना सनाउल्लाह से हुआ था। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। जो गलत करता है, प्रॉब्लम हमारा यही है ना कि माजी की गलतियां हम भी उसको तो कहते हैं गलत है, फिर हम खुद दोहराते हैं। नए गलतियां करने की सलाहियत ही नहीं रही अब तो लगता है मुझे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन। ऐसा हो कोई नामाबर जो बात हमारी सुन सके, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, इससे पहले भी ये बात वो कल कर चुके। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कई हफ्तों से बोल रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बोल रहे हैं और इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। उसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये चंद जो अहबाब हैं, इनकी ये जो नया तर्ज अमल है, ये बहुत बड़ा मैसेज है बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लिए, उनकी क़यादत के लिए और मौजूदा निज़ाम के लिए। सियासी जमातों के अंदर फैसला साजी दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही, बिल्कुल। देखिए, हमारी बहन जो है मरियम, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई, चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। अगर ये बात पार्टी के फोरम पे होती, कौंसल जो है पार्टी की जो ओहदेदार चुनती है, उसका इजलास होता। वो कौंसल है कोई? हाँ जी, उसमें उसके अंदर तय किया जाता, तो ये कितना अच्छा होता। उन्होंने कहा है ना, वो ये मौरूसियत नहीं, मरियम ने कहा है मौरूसियत का मामला नहीं है। वो कहती है मौरूसियत से बड़ी तकलीफ कुछ लोगों को हो रही है, तो सुन लो, अवाम की मोहब्बत को ही मौरूसियत कहते हैं। ये मकबूलियत का मामला है, ये कबूलियत का मामला है। दुरुस्त बात है, मैं मानता हूँ, जिसको अवाम चाहेंगे, जिसको पिया चाहे वही स्वागत, वही लीडर होगा। लेकिन ये मकबूलियत और कबूलियत इसके पार्टी के बाकायदा फोरम पर होनी चाहिए ना, वहां लोग फैसले करें। हालांकि उसके बरअक्स बात की जाती है जमहूरियत की, वोट को इज्जत दो की और दीगर मामला। मतलब ये तो गौर करना चाहिए। जमहूरियत जो है वो पार्टी के अंदर नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो एक बड़ा एसेट है, बड़े यानी क्लियर हेडेड आदमी है। तो अब एक वो जो अब अगर उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया है, उसकी वजह ये है कि भाई आपने एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपने एक दूसरा बंदा मुकर्रर कर दिया, उनसे पूछा नहीं। ये मुनासिब, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला है, लेकिन वो भी और इसहाक डार साहब से उनकी जनाब एक बहस तकरार शुरू हो गई। अगर पार्टी के फोरम पे होती बात, वजीर आजम बुला के दोनों से बात कर लेते, पार्टी के अंदर तय होता। अगर मिफ्ता साहब को बदलना था, इज्जत से बदला जाता। ये तो आप तकरीम के साथ उम्दा तरीन हल तजवीज़ करें ना, लेकिन इस सूरत हाल में मेरा आपसे सवाल है सर, जिन जमातों के यहाँ जमहूरियत ऐसे फोरम्स पे नहीं है, वो अवाम को क्या जमहूरियत देंगे? या वो उनका निज़ाम हुकूमत कैसा जमहूरी होगा? ये तो अलमिया है ना हमारा, ये फैसले जो हैं वो पार्टी फोरम्स पे होने चाहिए फैसले, ये सबक सीखना चाहिए। अब हर जमात जो है उसमें फैसले हो रहे हैं अपने तौर पर, लीडरशिप जो है उसको फैसले करती है, उस पर लोगों का एतमाद भी होता है, लेकिन उसका कोई एहतमाम भी होना चाहिए ना। जैसे पार्लियामेंट है, उसी तरह सियासी जमातों की पार्लियामेंट है। अच्छा यार, आज चौधरी परवेज अली साहब जो हैं, उनका भी जिक्र, उनकी तलाश शुरू कर दी है। किसने की है? पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, और FI उनके घर गई है जी, पुलिस जी गुजरात में। कहते हैं जी कि मुलाजमीन से पूछताछ की है और किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई है, और वो लाहौर में है जी। उन्होंने कहा जी कि पुलिस कहती है कि जी वजाहत साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है, वो घर में नहीं थे, तो तलाशी के बाद वापस लौट गई है। वजाहत साहब, हाँ जी, गुजरात के थाना कुकराली है या किकराली है, इसमें मुकदमा था 16 फरवरी को पुलिस की मुद्दत में। मतलब परवेज अली साहब की तलाश नहीं थी, नहीं, लेकिन वो फिर ये जो हिरासत किया जा रहा है इसके ऊपर वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे। वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 3 फरवरी तक आप हमें तमाम तर मुकदमात और केसेस की डिटेल दें, फिर हम इस पे ये काम पकड़ धकड़ के, ये मुकदमे के, गिरफ्तारियों के अच्छे नहीं हैं। ये को हम सबक क्यों नहीं सीखते? अब फवाद चौधरी की आज बेल हो गई, जमानत हो गई, चलिए वो जो 1-1.5 हफ्ते की पी काट ली उन्होंने, मगर उनका काफी ऊंचा हुआ ना, पॉपुलर हो गए अपनी पार्टी में, क्या किया, स्ट्रांग हो गए। 6-7 रोज आपने खजल किया उन्हें, तो क्या कोई नहीं है, क्या बदला? इन बातों का मुकदमा वो करें। उनकी जो अहलिया 2 बच्चों के साथ बाहर खड़ी है, मोहर लगी हुई उसके हाथ पे, ये क्या पैगाम दे रहे हैं? आप कानून की कार्रवाई करें, कानूनी तरीके से करें, तजावुज ना करें। चलिए एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर्स ने क्या लिखा है अपने खतूत में, वो बाद में रखते हैं। शामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? नहीं, गवर्नर से तो जो लिख दिया सो लिख दिया ना। अब ये तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। भाई इस वक्त आपको देखना चाहिए ना। चलें उसकी डिटेल पर डिस्कस कर लें, तो वक्त है हमारे पास। ये जो गवर्नर पंजाब हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि असम्बली तो मैंने तहलील नहीं की और ये तो आर्टिकल 112 के तहत हुई है, तो इसलिए जो आर्टिकल 105 की क्लॉज 3 है वो यहाँ अप्लाई नहीं होती, जिसमें गवर्नर को कहा जाता है कि इलेक्शन आप कमीशन देगा तारीख। वो ये कहते हैं कि इसकी बजाय आप जो आर्टिकल 224 है उसका क्लॉज 3 है उसको देखें और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक चले। और फिर साथ वो ये रीज़न्स देते हैं कि जो इक्तिसादी सूरत हाल है मुल्क की, उस पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे और एक तारीख़ का तयन करे। ये पंजाब वाले कह रहे हैं। जो वहाँ पे KPK के वाले हाजी गुलाम साहब हैं वो तो सीधी सीधी गुफ्तगू कर रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है अमन व अमान की। जी हाजी गुलाम अली साहब जो हैं, और अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, इसलिए इमरान खान ने कहा ना भाई एक दिन धमाका होता दूसरे दिन बयान आता। नहीं, उन्होंने ये कहा है तो शकूक शुबात पैदा होंगे। वो शकूक शुबात पैदा भाई बात ये है कोई फैसला तो करेगा ना, वफाकी हुकूमत फैसला करे, इलेक्शन कमीशन करे, कोई इनिशिएटिव ले ना। इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में मामला देखें ना सर, लेना चाहिए। ये दहशतगर्दी का मामला डालकर और उस दिन वाक़या होने के बाद ये जवाज़ फराहम करके हुकूमत ने, ये गवर्नर ने खुद मामले को मशकूक कर दिया, जो इमरान खान साहब ये नुक्ता उठा रहे हैं। मतलब ये है कि आप इस मामले को तय करें, वरना फिर अदालतों में दरखास्तें डाली हैं तहरीक इंसाफ नहीं, दोनों जगहों पे फिर अदालत फैसला करेगी। पेशावर में भी गई हुई है और यहाँ लाहौर में भी दरख्वास्त गई हुई है। आप ये देखें कि KPK पुलिस की तरफ से आज एक जुलूस निकला है जी, अमन का। वो कहते हैं ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, और उन्होंने अमन का मुतालबा किया है, एहतजाज किया है। जाहिर बात है, ये देखिए ना फ्रंट लाइन कितनी पे जाने पुलिस वालों फ्रंट की लाइन पे वही होते हैं, फ्रंट लाइन पे वही होते निशाना बनी है। हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर ये जो हम बार बार अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं और हमारे कई जिम्मेदार गैर जिम्मेदारी से बात करते हैं। अफगान वजीर खारजा की एक तकरीर चल रही सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा भाई ये हमने आज तक ऐसी कोई खुदकुश जैकेट नहीं देखी जो छत उड़ा दे। नहीं, वो बात उनकी अपनी जगह दुरुस्त है। वो कहते हैं कि अंदर भी तलाश करें। नहीं, अंदर तो तलाश कर लेते हैं ना, लेकिन कहते हैं जो नहीं, एंटी बड़ी अहम पाकिस्तान जितने सेक्शंस हैं उनकी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज होता तो फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान में भी जाती है। तो मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करें। नहीं तो TTP तुर्कमानिस्तान के लिए, और भाई यहाँ हमारे अपने इलाकों में मौजूद हैं। उनकी छतर किसकी है, उनको पनाह गाहें कौन देता है, ये भी सवाल है ना। अपना दायरा ना बढ़ाएं मुकासमत का। क्या करें? अफगान हुकूमत के साथ एक बात करें, बैठ के हल तलाश करें मसाइल का, ये भी जरूरी है। कोशिश तो की थी, फिर क्या निकला सर? नहीं, जारी रखनी चाहिए ये। चलिए, सिर्फ तकरीरों से बात नहीं बनती। सही, आप कुछ मजीद भी दो। अच्छा भाई, एक तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त गुलाम मुहियुद्दीन साहब पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं जी, उनके नौजवान बेटे नदीम मुहियुद्दीन 1 साल की अलालत के बाद इंतकाल कर गए। बड़ा आज उनकी कुरान खानी थी। एक उनका मासूम बच्चा जो है आंखों में आंसू लिए दादा की झोली में बैठा हुआ था। अल्लाह उनकी मगफरत कर दे, वो सब्र इस्तकामत का पहाड़ बने बैठे थे। आमीन जी। और एक हमारे यासर शामी जो कि डिजिटल और सोशल मीडिया के, वो तो दलीप कुमार हैं, यानी बड़े खूबसूरत हमारे दोस्त हैं और बड़े और टैलेंटेड हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़े गहरे सदमे से गुज़ार किया। उनकी वालदा जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बेशुमार बहुत खिदमत की अपने जी, कोई शक दिन रात। और ग्रीन टाउन में वो वालदा पैदा से हुए, बहुत ज़्यादा उन्हें वहीं अक़ीदत पले थी। बड़े, वहीं नाते पढ़ते रहे मस्जिद में, और वहीं उनकी वालदा जो है, अब तो वहाँ नहीं रहते मगर वालदा का जनाजा वहीं हुआ, तदफीन वहीं हुई। तो अब मैं तो देखता हूँ जामी साहब, ये जो लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं ना और मिडिल क्लास के इलाके हैं, रहना यही चाहिए। ये जो रौसा की बस्तियों में लोग बस जाते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं साथ वाले घर में हाँ कौन है। कट जाते हैं। यहाँ हजारों आदमी ऐसे मालूम होता जैसे वो यासर शामी उनका अपना सदमा हो। बिल्कुल, सब जुड़े हुए वो थे बुनत तो एक दूसरे के बुनत साथ। रहती है सर। अल्लाह ताला एक मेहनत कश बाप के बेटे ताजदीन उनके वालिद साहब उसी इलाके में अपनी औलाद को पाला, अपनी माँ की दुआओं के सहारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, शोहरत के आसमान पर हैं। अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनको दर्जात बुलंद करे जन्नत में। और ये जो हम
ہمیں یہ جو فقیروں کے درمیان، غریبوں کے درمیان، دل والوں کے درمیان، اس کے درمیان رہنا، ان کے درمیان بالکل عافیت بھی اسی جینے میں، کی سکون بھی اسی میں، توفیق دے، ان سے درویشی بھی اسی میں، صحیح توفیق دے۔ بالکل ٹھیک شامی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست یاسر شامی صاحب کو بہت صبر دے، ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں یہ صدمہ سہنے کی ہمت دے جو کہ مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے، ملاقات ہوگی آپ سے کل، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔